आला भी तू, वाहिद भी तू, यकता भी तू, तेरो जबर करता भी तू और सबका रखवाला भी तू, हाकिम भी तू, मालिक भी तू, रासिक भी तू, खालिक वाला नजर भी तू, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, फिर भी तू, बातिल भी तू, रुतबों में सबसे बाला भी तू, अरफा भी तू, आला भी तू, मस्जिद में सजदे कई कटे मौला रजा के लिए, मस्जिद में सजदे कई कटे मौला तेरी रजा के, क्या है सिवा तेरे मेरा दुनिया में एक आसरा भी, टहलते हुए कमर जुगनू असल पे है कमर, तो रातों को दिन की मदद से देने वाला उजाला भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको मुस्कान सहरा हाजिर हूँ कायम टीवी कनाडा से और लेकर आई हूँ प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं आज ईद हवारिस है और विलादत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो आज के दिन की मुनासबत से मैं चंद सवालात मोहतरमा आलिया कामरान से करना चाहूंगी जो इस वक्त हमारी मेहमान है, जिससे यकीनन और हमारे इल्म में इजाफा होगा। तो क्या मैं कर सकती हूँ? जी बिस्मिल्लाह। तो मेरा पहला सवाल है कि ईद हवारिस से क्या मुराद है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु व क़ौलुल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद। तमाम तर तारीफ और तमाम तर हम्दो सना लायक़ ज़ेबा है उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो रहमान भी है, रहीम भी है भी है, क़य्यूम भी है और मालिक अल्लाह कुल्ले शैइन क़दीर भी है। और लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। जैसे कि आज 25 ज़िक़ात और ईद हवारिस के हवाले से मंसूब है। सबसे पहले तो मैं कायम टीवी वालों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज शरीक इबादत किया। और जैसे कि ख्वार आपने सवाल पूछा कि आज ईद हवारिस से क्या मुराद है, तो हम तारीख का अगर जायजा लें, अहादीस का अगर हम जायजा लें, तो सबसे पहले हमें मुस्तनद तरीन हदीस मिलेगी हमारे पांचवें मासूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से, कि जिसमें मेरे पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम से एक साल ने 24 ज़िक़ात की शबाकर पूछा कि मौला इस माह ज़िक़ात के और कौन कौन से अमाल हैं। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस माह जो सबसे बड़ी फजीलत है वो ये फजीलत है कि 25 ज़िक़ात को ईद हवारिस है। और ईद हवारिस जैसे कि इसका अगर हम मुकम्मल नाम पढ़ें तो ईद दहवुल हवारिस, यानी अरबी जबान में दहव कहते हैं जमीन के ठहराने को। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यही वो दिन था कि जिस दिन अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को खमीर करना शुरू किया। और यही वो दिन था, वही बाबरकत दिन था कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन बिछाई गई। और जमीन कहाँ से बिछाई गई? खाना काबा के नीचे से, यानी बैते मामूर। खाना काबा जो आसमान पर बैते मामूर है उसकी शबी है। यहाँ पर खाना काबा में जमीन पर जो खाना काबा है उसके नीचे से जो अल्लाह ताला ने जमीन बिछानी शुरू की, वो जमीन 25 ज़िक़ात से बिछानी शुरू की, यानी जो फैलाई है जमीन। सबसे पहले जो जमीन फैलाई गई वो खाना काबा के नीचे से फैलाई गई। मेरे पांचवें मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को जो बिछाया, आसमान को सजाया, जमीन को बिछाया। तो किस वजह से सजाया और किस वजह से बिछाया? कि जब इन्होंने विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इकरार किया, विलायत आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का इकरार किया, अल्लाह ताला ने इस विलायत के इकरार के सदक़े में आसमान को सजा दिया और जमीन का जो फर्श बिछाया वो 25 ज़िक़ात से बिछाया। जी मेरा क्वेश्चन है कि ईद हवारिस के क्या क्या अमाल है? मेरे पांचवें मासूम इरशाद फरमाते हैं कि 25 ज़िक़ात वो बाबरकत दिन है कि अगर उस दिन कोई भी शख्स
ایک روزہ یعنی صرف 25 ذیقات کا ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ ایک دن کا روزہ 60 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. اور دوسری روایت میں ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملے گا کہ جس میں میرے مولائے کائنات حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 25 ذیقات کو جو شخص بھی روزہ رکھے گا تو اس کو 100 سال کے مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی عید حوارث کے دن اگر کوئی شخص قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ پروردگارہ میرے جتنے بھی روزے قضا ہو گئے تو میں یہ روزہ اس کے بدلے میں رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے صدقے میں اس کے قضا روزوں کو معاف فرما دے گا. اور اگر کوئی شخص جس کے روزے قضا نہیں ہو وہ مستحب کی نیت کر کے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 5ویں معصوم اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ 25 ذیقات کا روزہ وہ افضل ترین روزہ ہے کہ جو 60 مہینوں اور جو 100 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیکن میرے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ثواب ہے اس دن کا روزے سے بھی زیادہ ثواب وہ ثواب ہے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت. یعنی اگر ہم اس دن امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھیں تو اس کا ثواب 2 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ عید حوارث کے دن کن 2 پیغمبروں کی ولادت؟ عید حوارث کے دن جو 2 پیغمبروں کی ولادت ہوئی ایک ہے خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے عید حوارث کی شب میں. اور یہ بھی روایت ہمیں 5ویں معصوم سے ہی ملے گی کہ جب سائل نے آ کر پوچھا تھا کہ مولا 25 ذیقات کے اور کیا کیا خاص فضائل ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن طوفان نوح میں جو کشتی نوح تھی وہ کشتی کوہ جودی سے جس دن ٹکرائی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تو وہ دن تھا 25 ذیقات کا. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ وہ خاص دن ہے کہ جس دن عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کے اور کیا کیا فضائل؟ یہ بہت بہترین آپ نے سوال کیا کہ دیکھیے ماہ ذوالقعدہ جب پہلی ذوالقعدہ سے شروع ہوا ہے تو اس دن بھی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت تھی اور اس دن کے بھی ایک خاص فضائل تھے خاص اعمال تھے نمازیں تھیں اور زیارت تھی بی بی معصومہ کی. لیکن جیسے جیسے یہ ماہ ذوالقعدہ کے دن آگے بڑھتے گئے اتوار کے دن کی ایک خاص نماز ہے یہ ذوالقعدہ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ایک خاص ترین عمل ہے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو کتنی ہی بڑی آپ کی مشکل ہو اور ایسی مشکلات ہو یا بچوں کے امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہو تو آپ 7 ذیقعات سے لے کر 11 ذیقعات تک اول و آخر 14 مرتبہ درود پڑھ کر یا کریمہ اہل بیت یا بی بی معصومہ آغسنی یہ والی تسبیح پڑھیں اور جو دعا مانگے آپ اس تسبیح کو پڑھ کر جو دعا مانگیں گے یا کریمہ اہل بیت یا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ یہ تسبیح پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اول و آخر درود کے ساتھ تو آپ کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا. اور جب 11 ذیقعات کو آپ اس تسبیح کو ختم کر دیں تو 11 ذیقعات وہ دن ہے کہ جس دن امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. تو اس دن بھی آپ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے امام کے نام کی مناسبت سے دسترخوان کا اہتمام کریں اور اس میں چاہیں تو گھر کے لوگوں کو شروع کر لیں یا اگر آپ کو مولا نے اتنا عطا فرمایا اتنی استطاعت ہے تو آپ لوگوں کو بلائیں دسترخوان پر اور پھر امام علی رضا علیہ السلام کے دسترخوان کی نیت کر کے جو آپ دعا مانگیں گے پروردگار عالم امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کی سب سے بڑی کتنی ہی بڑی مشکلات ہو پریشانیوں مولا کے صدقے میں پروردگار عالم آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. اس کے علاوہ 15 تاریخ آ جاتی ہے 15 ذیقعات تو اس حوالے سے تو جیسے کہ میں اکثر بیان کرتی ہوں کہ 15 تاریخ کو اسلامی 15 تاریخ کو آپ امام حسن علیہ السلام کی نظر سے تو
15 तारीख की एक खास फजीलत है हर इस्लामी महीने की, तो इस महीने की भी एक 15 आ रही है तो उसकी भी एक खास फजीलत है। इसके अलावा माह ज़िक़ात जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत है, और फिर इसके बाद ईद हवारिस है। ईद हवारिस के जैसे कि मैंने अभी आपको अमाल बताया कि रोज़ा, और फिर इसके अलावा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। तो ये माह ज़िक़ात के खास फ़ज़ाइल के जिनको हर मुसलमान को करना चाहिए, और इन तमाम दुआओं को करके, इन तमाम इबादत को करके यकीनन वो खुद भी रूहानी तौर पर अल्लाह के और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के करीब होगा, और फिर वो खुद देखेगा कि मौला ने इन दुआओं के सदक़े में उसकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात को दूर कर दी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इस महीने की बरकत से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? इस महीने में जैसे कि हमें सबसे बड़ा दर्स ये मिला कि देखिए 2 बहन भाई, एक बहन है मासूमा और भाई है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, यानी भाई और बहन की इतनी मोहब्बत हमें नजर आती है कि दोनों बहन भाई एक ही महीने दुनिया में तशरीफ लाए। माह ज़िक़ात एक बहन तशरीफ लाई पहली ज़िक़ात को, भाई तशरीफ लाए 11 ज़िक़ात को। तो हमें इस महीने की बरकत को किस तरह समेटना है, ये जो पहली ज़िक़ात से लेकर 11 ज़िक़ात तक का अशरा है, ये अशराए करामत है, और हमें चाहिए कि हम इस अशरे से भरपूर फायदा उठाएं, अपने नमाजों को अव्वल वक्त में अदा करने की हम हर शिया को परवरदिगार आलम तौफीक अता फरमाए, और हर रोजाना के दिन के हवाले से अलग अलग फजाइल हैं, अलग अलग अमाल हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम फजाइल को बजाना है, तमाम अमाल को बजाना है, और माह ज़िक़ात की बरकत को अपने दामन में समेटें, तस्बीहात को बढ़ाएं और नादे अली पढ़ें, और जितनी ज्यादा हो सके इस महीने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को बजलाएं, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा पे तवस्सुल फरमाएं। ये अशरा करामत बड़ा बेहतरीन अशरा हमें मिला है, तो इस अशरा करामत से भरपूर फायदा उठाएं, मौला से तवस्सुल फरमाइए। यकीनन मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जिनके रौदे से आज भी अगर कोई अपाहज जाता है तो मौला उसे शिफा दे देते हैं। तो हम अगर रूहानी तौर पर अपाहिज हैं और हमें वो मारिफत नहीं मिल रही, तो मौला से हम तवस्सुल करें, मौला ये अशरा करामत है, हमें इतना अता फरमा दीजिए कि ये जो रूहानी बीमारियां हैं वो हमारे अंदर से दूर हो। जी सही बात है, बिल्कुल। तो मैं अपने प्रोग्राम का इस्तेमाल करना चाहूंगी कि मौला मुझे और आप सब के इल्म में इजाफा फरमाए। तो नाज़रीन मिलते हैं अल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।